नमस्कार बंधुगण आशा करने निश्चय समस्ते भल थे। आज आम इभेस पार्ट को आलोचना करने जाऊे। प्रथम क्वेश्चन साइमन कमिशन नियुक्ति संपर्क में ब्रिटिश सरकार केबे घोषणा करथिले? ऑप्शन नंबर ए रे 1926, ऑप्शन बी रे 1927, ऑप्शन सी रे 1928 ना ऑप्शन डी रे 1929। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी 1927। 121 नंबर क्वेश्चन अच्छी शक्ति उत्पादन रे केउटी भारत रे मुख्य कंचामाल भाव व्यवहृत होता है? ऑप्शन नंबर ए रे कोयला, ऑप्शन बी रे खनिज तैल, ऑप्शन सी रे प्राकृतिक बाष्प ना ऑप्शन डी रे यूरानियम। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए कोयला। 122 नंबर क्वेश्चन होची अत्यंत विरल और केतेक निर्दिष्ट स्थान रे देखा जाउथिबा जीव प्रजाति को कौन कहा जाए? ऑप्शन नंबर ए रे स्थानिक प्रजाति, ऑप्शन बी रे विपदग्रस्त प्रजाति, ऑप्शन सी रे विपद प्रवण प्रजाति ना ऑप्शन डी रे विलोपमुखी प्रजाति। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए स्थानिक प्रजाति। 123 नंबर क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित केउ नदीटी ओडिशार उत्पत्ति लाभ करिछि? ऑप्शन नंबर ए रे सुवर्णरेखा, ऑप्शन बी रे बैतरणी, ऑप्शन सी रे ब्राह्मणी ना ऑप्शन डी रे महानदी। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी बैतरणी। 124 नंबर क्वेश्चन अच्छी भारतर केउठारे सर्वाधिक अशोधित तैल भंडार रही अछि? ऑप्शन नंबर ए रे आसाम, ऑप्शन बी रे गुजरात, ऑप्शन सी रे पूर्व अपतट ना ऑप्शन डी रे पश्चिम अपतट। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी पश्चिम अपतट। 125 नंबर क्वेश्चन अच्छी एक मानचित्र रे केतेक तथ्य सन्निवेशित हेबो काहा उपर निर्भर करे? ऑप्शन नंबर ए रे मान, ऑप्शन बी रे प्रक्षेपण, ऑप्शन सी रे पारंपरिक संकेत ना ऑप्शन डी रे उपरोक्त सबुजाक। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी उपरोक्त सबुजाक। 126 नंबर क्वेश्चन अच्छी केउटी ओडिशा रे जलसेचन मुख्य उत्स? ऑप्शन नंबर ए रे कूप और नलकूप, ऑप्शन बी रे पुष्करणी, ऑप्शन सी रे केनाल ना ऑप्शन डी रे अन्य उत्स। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी केनाल। 127 नंबर क्वेश्चन अच्छी अक्षांश और द्राघिमा अध्ययन पाई केउ पद्धति सर्वाधिक उपयोगी? ऑप्शन नंबर ए रे प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, ऑप्शन बी रे पर्यवेक्षण, ऑप्शन सी रे परोक्ष पर्यवेक्षण ना ऑप्शन डी रे व्याख्यान पद्धति। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी परोक्ष पर्यवेक्षण। 128 नंबर क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित मध्यरु केउटी भूगोल शिक्षा रे विशेष भाव व्यवहृत हुए? ऑप्शन नंबर ए रे ग्लोब, ऑप्शन बी रे मानचित्र और रेखचित्र, ऑप्शन सी रे शिक्षा पर्यटन ना ऑप्शन डी रे क्षेत्र परिभ्रमण। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी मानचित्र और रेखचित्र। 129 नंबर क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित मध्यरु केउटी को ओडिशा रे हेन्ताळ वन कहा जाए? ऑप्शन नंबर ए रे भितरकनिका जातीय उद्यान, ऑप्शन बी रे शिमिलीपाल जातीय उद्यान, ऑप्शन सी रे सुंदरवन जातीय उद्यान ना ऑप्शन डी रे इंद्रावती जातीय उद्यान। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए भितरकनिका जातीय उद्यान। 130 नंबर क्वेश्चन अच्छी केउ नदी उपत्यकाटी कोयला दृष्टि गुरुत्वपूर्ण? ऑप्शन नंबर ए रे दामोदर, ऑप्शन बी रे कावेरी, ऑप्शन सी रे गंगा ना ऑप्शन डी रे ब्रह्मपुत्र। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए दामोदर। 131 नंबर क्वेश्चन अच्छी केउटी भारत रे वृष्टिपात सहित संपृक्त नुहे? ऑप्शन नंबर ए रे वार्तावर्त, ऑप्शन बी रे प्रतिब वार्तावर्त, ऑप्शन सी रे परिचालन ना ऑप्शन डी रे पार्वतीय बाधा। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी प्रतिब वार्तावर्त। 132 नंबर क्वेश्चन केउटी पृथ्वीर किंबा पृथ्वीर एक अंशर प्रकृति को प्रतिनिधि करे? ऑप्शन नंबर ए रे मान, ऑप्शन बी रे रेखचित्र, ऑप्शन सी रे मानचित्र प्रक्षेपण ना ऑप्शन डी रे मानचित्र। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी मानचित्र। 133 नंबर क्वेश्चन केउटी जैव मंडलर एक अंश नुहे? ऑप्शन नंबर ए रे अश्ममंडल, ऑप्शन बी रे बाह्यमंडल, ऑप्शन सी रे बारीमंडल ना ऑप्शन डी रे वायुमंडल। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी बाह्यमंडल। 134 नंबर क्वेश्चन वन्यप्राणी निरंतर अवक्षय पाई केउ मानवीय कार्यकलाप मुख्यतः दायी? ऑप्शन नंबर ए रे प्रदूषण, ऑप्शन बी रे शिकार, ऑप्शन सी रे बाह्य प्रजाति अनुप्रवेश ना ऑप्शन डी रे प्राकृतिक बासस्थान ध्वंस। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी प्राकृतिक बासस्थान ध्वंस। 135 नंबर क्वेश्चन आंचलिक भूगोल शिक्षा रे केउटी एक मुख्य सहायक सामग्री भाव व्यवहृत हुए? ऑप्शन नंबर ए रे ग्लोब, ऑप्शन बी रे आटलास, ऑप्शन सी रे कलापटा ना ऑप्शन डी रे चार्ट। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी आटलास। 136 नंबर क्वेश्चन भारतर केउठारे नातिशीतोष्ण मंडलीय अरण्य देखा जाए? ऑप्शन नंबर ए रे पूर्वघाट,
ଅପସନ୍ ବିରେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଆରବଳି ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ହିମାଳୟ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ହିମାଳୟ। 138 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଶିଳାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଲାଭା, ଅପସନ୍ ବିରେ ସୀମା, ଅପସନ୍ ସିରେ ମାଗ୍ମା ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଶିଆଳ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ମାଗ୍ମା। 139 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଯୋଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି 10 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର, ଅପସନ୍ ବିରେ ନିକୋବର ଓ ସୁମାତ୍ରା, ଅପସନ୍ ସିରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଓ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସୁମାତ୍ରା ଓ ଜାଭା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର। 140 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହର ଦେଇ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ରାଉରକେଲା, ଅପସନ୍ ବିରେ ବାରିପଦା, ଅପସନ୍ ସିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। 141 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ନଦୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ଭୂମିରୂପ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ନଦୀ ସୋପାନ, ଅପସନ୍ ବିରେ ପ୍ଲାବନ ଭୂମି, ଅପସନ୍ ସିରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ନଦୀ ସୋପାନ। 142 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୃଥିବୀର ଚାପମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ? ଅପସନ୍ ଏରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ବିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ସିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ପଦ୍ଧତି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ପଦ୍ଧତି। 143 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ମେଘ ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ସ୍ତର ମେଘ, ଅପସନ୍ ବିରେ କପାସୀ ମେଘ, ଅପସନ୍ ସିରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଲୋକ ମେଘ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। 144 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ନଗରୀରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସିରେ କୋଲକାତା ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦିଲ୍ଲୀ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଦିଲ୍ଲୀ। 145 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ ନାଟିକାଲ ମାଇଲ କେତେ ମାପକୁ ବୁଝାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ 1.55 କିମି, ଅପସନ୍ ବିରେ 1.65 କିମି, ଅପସନ୍ ସିରେ 1.75 କିମି ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 1.85 କିମି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 1.85 କିମି। 146 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଭୂମିକମ୍ପ ତରଙ୍ଗଟି ଗୁଟେନ ବର୍ଗ ଅସଙ୍ଗଠିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ପି ତରଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଏସ୍ ତରଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଏଲ୍ ତରଙ୍ଗ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଆର୍ ତରଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଏସ୍ ତରଙ୍ଗ। 147 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସଟିର ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟରୁ ସମୟକୁ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଆର୍ଗନ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। 148 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଖଣିଜ ମାନଚିତ୍ର, ଅପସନ୍ ବିରେ ଖଗୋଳୀୟ ମାନଚିତ୍ର, ଅପସନ୍ ସିରେ ମୃତ୍ତିକା ମାନଚିତ୍ର ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଖଣିଜ ମାନଚିତ୍ର। 140 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ମଣ୍ଡଳ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଅପସନ୍ ସିରେ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ମେସୋସ୍ଫିୟର। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର। 150 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅବସ୍ଥିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଅସମ୍ପୃକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେବୀଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦେବଗଡ଼, ଅପସନ୍ ବିରେ ହଦଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭଦ୍ରକ, ଅପସନ୍ ସିରେ କୋଟାଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କନ୍ଧମାଳ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଉଷା କୋଠି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ହଦଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭଦ୍ରକ।